Hi guys, so ayan mga kalapati. Pupunta na tayo doon guys, magbaktas-baktas. Ayan, mga kalapati. Agad. So mag-orient ako guys, so kailangan ko magbaktas. Para may duty kasi, mag-duty kasi ako 3 days. So i-orient muna ako. Ayan, welcome to Japanese, oh not, Chinatown. This is Chinatown guys. See, that's Chinatown. Welcome. Chinatown. Guys, oh. Diba? Ang ganda. Ang ganda dito, guys. Yan. So, dito na ako dadaan, guys. Ayan, guys. Abok na, guys. This is a Chinatown. Ayan. So, ayan, guys. Ang Chinatown. Ang ganda, diba? Welcome to Chinatown. So, dito ako mag-work, guys, this weekend. Huh? Diba? Okay, guys. Lakad tayo. Ayan, guys. Oh. Ayan, ang ganda. Diba? Ayan. Ayan, guys. Mga restaurant, tindahan. Is China. Ayan guys. So ayan, dyan ako magtrabaho guys. At bang lang talaga niya yung Asian market. Wajimaya. Ayan. Yan yung mga laro, pag maglaro yung mga biggest kuan guys. Ayan. Ayan. Diba? So guys, maro to guys. Thank you for watching. So, welcome China. Grabe ka, lar-lar. Tignan ko ang duty, guys. Tapos, mag-orient ako dito. Para mag-duty ako next, this weekend.